হ্যালো এভরিওয়ান, তো তোমরা কেমন আছো সবাই? তো আমি আজকে বেরিয়ে পড়েছি কালী পুজো দেখতে। হ্যাঁ, আমি কালকেও বেরিয়েছিলাম, কিন্তু এইখানে আসা হয়নি। আমাদের এখানে শ্রীভূমিতে অপারেশন সিন্দুর নিয়ে প্যান্ডেলটা বানিয়েছিল, তো কালকে এত ভিড় ছিল, দেখা হয়নি। তো আজকে চলে এসেছি, চলো দেখি সবাই মিলে। তো এখন শুরু হয়ে যাচ্ছে, তো চলো। देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। বাবু, টুপিটা খোলে না, ঠান্ডা লেগে যাবে, ওটা পরে থাকে। আপনি বাঙালি? হ্যাঁ, আমি বিধান পাটুলি থেকে। আর আপনি? আমি দেবাশিস, শ্রীভূমি থেকে। मुझे पहलगाम बहुत पसंद है, ब्यूटीफुल। मत मारो, क्या कर रहे हो? हट जाओ यहाँ से। पर ये बताओ, हिंदू है कि मुसलमान? अगर मुसलमान है तो कलमा पढ़ के बता। तुमने मेरे पति को क्यों मारा? मुझे भी मार दो। जान तुझको छोड़ दिया, मोदी को जाके बोल। मोदी को जाके बोल। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो तुम मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। সেটা দেখে আবারও মনে পড়ে গেল সেই দিনের দুঃখজনক ঘটনাটা। তো যাই হোক, তারপরে আমরা চলে এলাম প্যান্ডেলের ভিতরে মাকে দেখতে। তো দেখো, মাকে তো দেখবো, যাব, কিন্তু যাব কি করে, এত ভিড়। তারপরেও কালকের থেকে বেটার ছিল আজকে। কালকে তো আমি ঢুকতে পারিনি, কিন্তু আজকে তো ঢুকেছি, তো কালকের থেকে বেটার ছিল। তো চলো মাকে দেখি। তো মাকেও খুব মিষ্টি লাগছিল। ওদের ডেকোরেশনটাও খুব সুন্দর ছিল, প্যান্ডেলের ভিতরের ডেকোরেশনটাও খুব সুন্দর ছিল। তো এখন আমরা বেরিয়ে যাব। তো এখানে আমি ভিডিও এন্ড করছি মার আরেকটা রূপ দেখিয়ে। তো চলো।